नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानन्दम् ईशमान्दिवल्लभम् रत्नाकराधौतपदाम् हिमालय किरीटिनीम् ब्रह्मराजर्षरत्नाढ्याम् वन्दे भारत मातरम्। गोविंद देवं व्रतीनां वरिष्ठं लब्ध प्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेऽग्रगण्यं कृतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि विद्वद्वरेण्यं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। हम सभी लोग अत्यंत भाग्यवान हैं। इस महासंक्रमण युग पर्व में इस भरत भूमि पर हमने जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और इस मनुष्य जन्म में हम ये उपक्रम जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ का जो उपक्रम हमने शुरू किया है, सद्य दीनताई रस्तोगी आदरणीय जो हमारी गुरु मावली है, उनके मुखारविंद से यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ होगा। रोज हम 8:30 बजे इस लिंक पर इस पाठ का वाचन का श्रवण का और साथ साथ में हम भी वाचन कर सकते हैं। हमारी जो भी गलतियां होती है वो सुधार सकते हैं और फिर एक बार हम कैसे वाचन कर सकते हैं, अपने आप में पाठ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें चिंतन करके उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हम इसलिए भाग्यवान हैं कि ये सब इतने बड़े महापर्व में, महासंक्रमण युग पर्व जिसे हम कहते हैं, उस युग पर्व में जो हम आगे सब परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, सही दिशा में परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। ये दिशा इस भारतवर्ष को पिछले हजारों वर्षों में जो नहीं मिली थी वो अभी मिली है। वो दिशा किसी ने दिखाई है? तो युधिष्ठिर ने जो प्रश्न का उत्तर दिया था, संतो दिख, तो संतों ने ये दिशा हमें दिखाई है। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम सभी लोग प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए हम भाग्यवान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने हम आद्य कवि बोल के मानते हैं, यह मान्यता है उनकी। उनका ये जो वाल्मीकि रामायण है, सबसे प्रथम काव्य इस धरती पर जो हुआ वो ये वाल्मीकि रामायण है, ऐसी इसकी मान्यता है। और ये वाल्मीकि रामायण का पाठ सद्य हीनाताई अनेक वर्षों से इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह वाल्मीकि रामायण का पाठ सद्य हीनाताई के मुखारविंद से हम सुने कभी। वो योग अभी इस हनुमान जयंती के दिन इस महापर्व में हमें आया है और
साक्षात अयोध्या जी से हम आपसे वार्ता कर रहे हैं और यह उपक्रम की शुरुआत यहीं से हो रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रभु रामलला सरकार विराजमान है और वो रामलला सरकार के मानो आदेश से ही, साक्षात उनका ही आदेश प्राप्त कर श्रद्धेय हमारी दीनाताई इस उपक्रम को शुरुआत करेगी और हमें अभिभूत करेगी। मैं उनसे विनती करता हूं कि जो वाल्मीकि रामायण का पाठ है वो इस शुभ मुहूर्त पर, हनुमान जयंती की हम बोल सकते हैं, और हमारे आराध्य दैवत रहे इस भारत वर्ष के छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने यही रामायण और महाभारत का श्रवण करते हुए अपने जिंदगी में, अपने आयु में, बहुत कम आयु रही उनकी, केवल 53 वर्ष की, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यही रामायण और महाभारत का पाठ बचपन से वे सुनते आए, इसी से प्रेरणा लेते आए हैं। और परम पूज्य स्वामी जी तो उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के बाद में किसी की तरफ हमें देखना है, वैसी जिंदगी हमें जीना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हैं। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण भी आज ही के दिन होता है। और परम भक्त प्रभु राम जी के जो हनुमान जी है, उनका जन्मोत्सव भी आज है। तो ऐसे पावन पर्व पर श्रद्धेय दीनाताई से हमारी गुरु माँ जी है, उनसे हम विनती करते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण का पाठ वो शुभारंभ करे और हमें आशीर्वाद दे। जय श्री राम। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। राम रामेति रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम नाम वरानने। जय श्री राम। जय श्री राम। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपरिपरपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मतमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम अधुना मंगलाचरणं जातम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं
प्रथमः सर्गः। ॐ तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेः नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान् प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तम् एवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं
प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत। विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। स सत्यवचना राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियम्। स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः। भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। पौरैः अनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जयत्। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम् आवसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम्। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। सकामम् अनवाप्यैव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोद् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया। गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। प्रविश्य तु महारण्यं
रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह इन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता समो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललाप आकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मागमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवो सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद् रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण
प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे। राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कार्यमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा। ततो अगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। अनुमान्य तदा तां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेण एकेन राघवः। ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेः हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्। तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनितां गताम्। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतान् अपि शूरम् अक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया। ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायात् महाकपिः। सोऽविगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीता इति तत्त्वतः। ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैः आदित्यसन्निभैः। दर्शयामास चात्मानं समुद्रस्तरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। तेन गत्वा पुरीं लङ्कां
हत्वा रावणमाहवे रामः सीताम् अनुप्राप्य परां व्रीडाम् उपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रकृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विश्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कूट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतद् आख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स्वपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। पठन् द्विजो वाग् द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा अपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसा यामुनिस्तदा शिष्यम् आह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम् अकर्दमम्। अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। न्यस्यतां कलशस्तात् दीयतां वल्कलं मम इदम् एवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। सशिष्यहस्ताद् आदाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवान् तत्र क्रौञ्चयोः चारुनिस्वनम्। तस्मात् तु मिथुनाद् एकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुरावकरुणां गिरम्। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। ततः करुणवेदित्वात् अधर्मोऽयम् इति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनमब्रवीत्। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। चिन्तयन् स्वमहाप्राज्ञः चकार मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः। पादबद्धोऽक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यम् अनुत्तमम् प्रतिजग्राह सन्तुष्टः तस्य तुष्टो अभवन् मुनिः।
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन् अर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याः चकार ध्यानमास्थितः। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। पूजयामास तं देवं पाद्याघ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदे शासनं ततः। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिः ध्यानमास्थितः। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्याद् अकारणात्। शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चीम् उपश्लोकम् इमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा भूत् पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तम। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम्। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। न ते वाग् अनृता काव्ये काचिद् अत्र भविष्यति। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत। ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकम् इमं पुनः
मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैः चतुर्भिर्यः पादैः गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वम् आगतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। जय श्रीराम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम नाम वरानने। जय श्री राम।